जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मान गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला बांगीपसी थाना दे जाइथवा 49 नंबर जातीय राजपथ माँ दुआरशेणी घाटी रास्तार एक पुलिस गाड़ी सोमवार अपराह्न समय दुर्घटनाग्रस्त होती फल 10 जन पुलिस कर्मचारी आहत होती। एमध्यु भ्यान चालकों अवस्था गुरुतर रही। आहत पुलिस कर्मचारी को उद्धार कर प्रथम बांगीपसी और बारिपदा पैरामेडिकल को स्थानांतरित कर सूचना अनुसार पुलिस बसटी करंजियारू रिजर्व पुलिस 20 जन कर्मचारी को नहीं बारिपदा आसला। रिजर्व भ्यान OR 01 AK 4456 घाटी ओह्लाउवा बेले हठात ब्रेक फेल होबारू यह प्रथम दुईटी गाड़ी को सामान्य धक्का दे घाटी ऊपर को चढ़ुवा अन्य एक कंटेनर सहित मुहांमुही धक्का होता फल पुलिस भ्यानटी अटकी जाता। घटनास्थल दमकल बाहिनी सह 2टी आम्बुलांस पहुंची आहत कर्मचारी मान को उद्धार कर बांगीपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक चिकित्सा करा। चालक मनमथ सेठी गुरुतर थिबा बेले अन्य आहतों मध्य मनोज महांत, सस्मिता पलई, सरोज कर, गेलामणि महांत, शरद जेना और कान्ही महांत, रामचंद्र महांत सह अन्य पुलिस कर्मचारी बारिपदा पंडित रघुनाथ मुर्मू भेषज महाविद्यालय और डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जायछि। परवर्ती खबर सिमिलपाल अभयारण्य बाघ बाघ मध्य लड़ाई वीडियो भाइराल कले सिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्पर कर्तृपक्ष। सिमिलपाल अभयारण्य 2 महाबल बाघों मध्य लड़ाई होती। यही लड़ाई वीडियो ट्वीट जोगे सिमिलपाल बाघ संरक्षण क्षेत्र निर्देशक तथा आंचलिक मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक डॉक्टर प्रकाश चांद गगिनानी शेयर करिसेंती। सिमिलपाल अभयारण्य बाघ नंबर D35 और D31 को मध्य मुहांमुही लड़ाई होता। तेबे युव बाघ जनक निज अंचल आधिपत्य को सब्यस्त करने नहीं एभली लड़ाई आयोजित होता है बोली एथिरे क्षेत्र निर्देशक तथा डॉक्टर गगिनानी कहते। लड़ाई रे मुंडरे कला चिन्ह थिबा बाघटी विजय लाभ करथिबा नै जनापड़ी। यही दृश्य बेस नियारा अटे। सिमिलपाल पेट्रोलिंग बेले यही दृश्य देखि कर्मचारी माने यहाकू कैमेरा रे कैद करथिले। परवर्ती खबर लुसाड़ी गाँठारे पारिवारिक विवाद फल कीटनाशक खाई व्यक्ति मृत्यु। अपराह्न समय लुसाड़ी गाँठारे पारिवारिक विवाद फल जड़े व्यक्ति विराम हेम्ब्रम घरे थिबा कीटनाशक खाई देथिले। यापर तांको गुरुतर अवस्था रायरंगपुर डाक्तरखाना भर्ती करा जायतिला। सेठारे चिकित्सक तांको मृत घोषणा करथिले। रायरंगपुर ग्रामांचल थाना पुलिस मृतदेह को व्यवच्छेद करी अधिक तदंत करथवा जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर बेतनटी बजार उपकंठ हाट छकरे चेकिंग समय जड़े मदुआ गाड़ी चालकों को धरिबा सहित मामला रुजु करी तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। हस्तगत सूचना मुताबक बेतनटी थाना ASI सानंद नायक बेतनटी बजार उपकंठ बेतनटी हाट छकरे चेकिंग समय संदेह होबारु OD 11K 1059 मोटरसाइकेल को अटकाई जांच करथिले। जांच समय गाड़ी चालक बड़साई थाना अधीन दुर्गापुर उपकंठ गंधाली ग्रामर मंजुनाथ शंभुनाथ महांतर पुओ मंजू महांत प्रचुर मद्यपान करथिबा जानिबाकू पाइथिले। एने बेतनटी पुलिस एक मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर उदला टाटा पावर ऑफिस सम्मुखरे धारणा रे बसिचंदी विद्युत उपभोक्ता। ऑनलाइन संयोग पर आवेदन पर बारंबार तदंत पर विभाग पक्षर आवेदनकारी घर को विभागीय जेई एवं कर्मचारी जाउछंती सत किंतु विद्युत संयोग देवा कही पाखापाखि 5 मासरू अधिक समय बीती जाउथिले मध्य विद्युत संयोग हो पार नहीं। जेउथिपाई जेई ऑफिस सम्मुखरे धारणा रे बसिचंती स्थानीय लोके। एबे एहार स्थायी समाधान न हेले धारणा उठबे नाही बोली सीधा सीधा कहिसंती धारणा रे बसिथिबा लोक माने। परवर्ती खबर असुरघाट ठारे वन विभाग पक्षर सचेतनता रैली। असुरघाटी बनभोजी अंचल प्लास्टिक मुक्त अंचल करने रायरंगपुर वन विभाग पक्षर एक सचेतनता रैली अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे मुख्य अतिथि रूपे रायरंगपुर DFO शिवप्रसाद रथ जोग देई संपृक्त पर्यटन स्थलर प्लास्टिक व्यवहार बंद करने नहीं सचेतनता वार्ता देथिले। तांको सहित रायरंगपुर वन विभाग अन्य कर्मचारी माने मध्य उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर डुकुरा निकटरे खुंटा पुलिस चेकिंग बेले 3 मद्यप गाड़ी चालक गिरफ। सूचना अनुसार मद पी गाड़ी चलाउथवा अभियोग 3 चालकों को पुलिस गिरफ करिछि। तेबे खुंटा उदला रास्तार डुकुरा निकटरे खुंटा पुलिस जानवाहन जांच करुवा बेले
ଡୁକୁରା ଗ୍ରାମର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅସ୍ତଝରଣ ଗ୍ରାମର ବାଇଧର ସୋରେନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିସାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ 3 ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା କଳମା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କଣ୍ଟିପୁରଠାରେ ଏକ ବାଲିଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀର ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ସୋମବାର ବାଲିଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ବଡ଼ାଶୋଳ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସିଂର ପୁଅ ମାନସ କୁମାର ସିଂ। ମାନସ ଅଡି 01801201 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅଡି 11D8040 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମୃତ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବାପା ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର ଏତଲା ମୂଳେ 443 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାଳକ ମାନସକୁ ସୋମବାର ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଡ଼ି ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ହାଟପଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜୈନିକ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ରବିବାର ରାତିରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ସହ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ବାରଡାଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହଲା 58 ବର୍ଷ ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘର ବାହାରେ ଜଳୁଥିବା ଆଲୁଅ ବନ୍ଦ ଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଜଗି ରହିଥିବା ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହଲା ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ କାବୁ କରିବା ବେଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବେଳେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡାରୁ ଖସିବା ସହିତ ସେ ଘର କଡ଼ରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ପୋଖରୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉଠି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟରେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆମାନଙ୍କ କବାଟରେ ଶିକୁଳି ବାହାରୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ପଛପଟ କୋଠରୀରେ ଝରକା କାଟି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ କପାଳ, ପାଟିରେ ସହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଘର ମାଲିକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇସି ସୁଜାତା ଖମାରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ତରାମରା ନିକଟରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟମକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିତିରି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହୁଲଡ଼ିହା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସାରି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୁଳିଅଣା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଦେଉଳି ଅବକାରୀ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ପାରିଆକୁଳି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା 6.7 ଲିଟର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ଉରେ କୁଳିଅଣା ଅବକାରୀ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏଏସ୍ଆଇ ତପସ୍ୱିନୀ ବୈଠା, କର୍ମଚାରୀ ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। କୁଳିଅଣା ଅବକାରୀ ଥାନା ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଟଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ 7ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସହର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆଗକୁ ପିକନିକ୍ ଓ ବଣଭୋଜି ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା କାକର ପଡ଼ିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କୁଆମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଚିଲିମାସ୍ଥିତ ପଟୁଆ ଗ୍ରାମରେ 2 ବଖରା ଚାଳଘର ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ମିଳିଥିବା ସ୍କୁଟିଟି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର
सीआरपी भावे कार्य करुवा भारती माझी सकाळे कौनसी कामरे खुंटा जाइथुवा बेले तांको घरकू लगी सिनग हेम्रम मध्य गाँडे बुलिबाकू जाइथिले उभय घर नथिबा बेले एही समय तांको घर उपर दे जाइथुवा बिजुली ताररू निआँ खसी प्रथमे बाउंश गछ उपरे घरकू लग जाइथिला। देखु देखु निआँ लगे 2 बखरा जली जाइथिला। पुराणा बारिपदा अग्निशम विभाग पहुँची निआँ को आयत्त करथिले। मात्र घरे थिबा ओडी 11 एसी 3668 नंबर विशिष्ट नुआ स्कूटी समेत धान चाउल आसवापत्र कुकुड़ा फार्म पड़ी पाउंश हो जाइछि, जार मूल्य पाखापाखि 2 लाख टंका हेबो बोली राजस्व विभाग आकलन करछि। तेबे भारती कहवा अनुसार 6 मास तले टाटा पावर पक्षर तांको घर ऊपर जाई बिजुली तार टणा जाउथुवा बेले से प्रतिवाद करथिले मध्य विभागीय ताहा शुणिबाकू राजी नथिले। परवर्ती खबर मयूरभंज बासींकर सकाळे प्रथम खाद्य मुढ़ी। किए क्षीर दही मिसाई खाए तो किए तरकारी मिसाई खाए, किए सरिष तेल गलाई कंचा लंका एवं प्याज मिसाई जलखिया करे। एपरिक मध्याह्न भोजन में मांस भात मांस रुटी खाइबा परे भी खजा पड़े मुढ़ी। बड़का मांस झोल दिमुठा मुढ़ी गलाई न खाइले जेपरी शांति लागेनी मयूरभंजवासी को। मुढ़ी मांस नाम शुणिला मात्रे रसना असंजत हो पड़े। राजा राजुरा आमलू जिले में मांस मुढ़ी प्रसिद्ध लाभ करछि। आउ एबे भी मिलुछि मुढ़ी हेले पाटिरे गलाइले आउ खुसमुसिया लागुनी। जेमिति दही पाई बालीपाटଣା, छेना झिली पाई निमापड़ा, रसगोला पाई सालेपुर, गजा पाई बालेश्वर, पालुआ लडू पाई भद्रक, बरा पाई ढेंकानाल, दहीबरा पाई कटक एवं छेनापोड़ पाई नयागढ़ नाम रही। ठीक सेमिति मुढ़ी पाई मयूरभंजर नाम रही। तेबे मुढ़ीर स्वाद कहीं कमी कमी जाउची एवं स्वादहीन पछर कारण होउची पूर्वर जो धान रे चाउल रे मुढ़ी भजा होता एबे से सब धान चाष हो नहीं। पूर्वर 1022 असीण, कखुरिया, मकरकंद, नुणा, लता चाउरी, मयूरकंटा और कांच धान रे चाउल रे मुढ़ी भजा होता। 1022 चाउल रे मुढ़ी पूरा मल्ली फूल पड़ी धला देखा जाउथला। एबे कखुरिया मुढ़ी रे स्वाद थिला नियारा। परे एबे मुगेई, पानी रही, धला स्वर्ण, नाली स्वर्ण, मती धान रे चाउल रे मध्य मुढ़ी होता। तेबे एसबू धान एबे चाष हो नहीं। बजार मिलुथिबा आंध्र और पश्चिमबंग मुढ़ी बजार को कब्जा कर सारलानी। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।